طرح بہتر رہے، اس طرح کے لوگوں نے تو بیان کیا ہے۔ ہم نے جو ہماری سنا یہی ہے کہ اس طرح نے شہر کے حسن کو چار لگانے کے لیے ذریعہ یہاں کیا مطابق سے بہتر تھا۔ تو راوی جو محبت دراصل لاہور سے محبت ہے۔ لاہور جو کہ ایک زمانے میں اصفہان ثانی کہلایا یا قصری خود کہلایا، اس کی وجہ یہی تھی کہ یہاں عربی محفلیں اپنی آب و ہوا سے برباد ہوتی تھیں۔ اب جب ایک دبستان لاہور ہے اور ایک دنیا اس کو دبستان لاہور کے نام سے جانتی ہے، تو ہمارے پاس ایک ایسے شاعر موجود ہے جو دبستان لاہور میں چمکتے ہوئے ستارے کی مانند ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ آپ یقیناً پہچان نہیں ہوں گے کہ دور حاضر کے شاعر جو غزل جس قدر عمدہ کہتے ہیں اسی قدر نظر کے فارغ بھی ہیں۔ قومی اور بین الاقوامی سطح پر کسی تعارف کے محتاج نہیں، استاد الاساتذہ کثیر الجہد شخصیت، ایسی شخصیت کہ سب ان سے جو ہے وہ اساتذہ کرام جو ہیں وہ بہت ایسی شخصیت ہماری شخصیت ہے کہ جو نامور شاعر ہیں، محقق ہیں، نقاد ہیں اور بطور خاص غزل کے نقاد ہیں۔ ہماری شخصیت ہے سخن فہم، سخن شناس، سخنور پروفیسر ضیاء الحسن صاحب۔ میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے، میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ استاد الاساتذہ جناب پروفیسر ضیاء الحسن صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد محترم ڈاکٹر تبسم کاشمیری صاحب، ڈاکٹر مظفر عباس صاحب، مسند نشینہ جناب پرنسپل صاحب اور طلبہ و طالبات، مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ یہاں مجبوراً بیٹھے ہیں۔ خاص طور پہ اس طرف جو لوگ بیٹھے ہیں وہ زیادہ مجبوری سے بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں اور علم و ادب سے براہ راست ان کا تعلق نہیں ہے۔ ویسے بھی جس سرمایہ دار دنیا میں ہم رہتے ہیں وہ سب سے پہلا کام ہی یہی کرتی ہے کہ انسانوں کا علم و ادب سے تعلق کاٹ دے۔ چنانچہ ہمیں وہ موبائل فون دے دیتے ہیں، ہم اعلیٰ درجے کی گہری سنجیدہ علمی مجلسوں میں بھی یا موبائل فون پہ لگے ہوتے ہیں، یا اگر وہاں کوئی لڑکیاں بیٹھی ہوں تو ان کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بطور انسان ہماری تربیت کی ہی نہیں گئی، ہم انسانی منصب سے محروم قوم ہیں۔ اور میں یہاں بیٹھا تھا، میں دیکھتا تھا ڈاکٹر صاحب آگے آتے ہیں، پیچھے بولنا شروع ہو جاتے ہیں، تو میں نے پہچان لیا یہ پاکستانی ہے، اس لیے کہ آپ ڈاکٹر صاحب کے درس سے چپ ہیں، علم کی بات سننے کے لیے چپ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ کیا آپ انسان ہیں یا نہیں ہیں۔ اس لیے کہ اگر آپ کسی خوف سے کوئی کام کرتے ہیں تو آپ انسان نہیں ہیں، لیکن آپ
आवाज से कोई बात सुनते हैं, इल्म से अपना ताल्लुक मुंसलिक करते हैं, आला इंसानी कदरों से अपना ताल्लुक मुंसलिक करते हैं, तो फिर आप इंसान हैं। अगर आप ट्रैफिक कांस्टेबल के डर से ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ते तो आप इंसान नहीं हैं। आप इंसान उस वक्त हैं जब कोई खौफ ना हो और आप कानून की पासदारी करें, आप उसूल की पासदारी करें, आप इल्म की पासदारी करें। और ये सच बातें हैं, मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपसे इसलिए करता हूं, ये किसी को तो करनी चाहिए ये बात। मुझे मालूम है इसमें खतरा है, आप मुझे नापसंद करें, आप मुझसे नफरत करें, मैं तैयार हूं आपकी नापसंदीदगी के लिए। मुझे झूठी बातें करके खुद को पसंद करवाने का तरीका मालूम है, लेकिन मैं उस पर लानत भेजता हूं। मैं चाहता हूं कि ये जो बच्चे, ये मेरे बच्चे जो बैठे हैं, इन्हें कम से कम ये तो मालूम हो कि इंसान कौन होता है और ना इंसान कौन होता है। सरमायादारी निजाम ने ये साजिश तैयार की है कि आपको इंसान ना रहने दे। अब आपकी मर्जी है, आप उनके इशारों पर ना इंसान बन जाएं या अपने वजूद को दरियाफ्त करें। पूरी इकबाल की शायरी का मरकज ये है। आपको तो इकबाल की शायरी से महरूम रखा जाता है और इकबाल एकेडमी, बज़्म इकबाल जैसे इदारे बनाए जाते हैं ताकि इकबाल की शायरी आपकी निगाह से ओझल रहे और इकबाल का तस्वुर इंसान, इकबाल का तस्वुर खुदी, इकबाल का तस्वुर फलां, इकबाल का तस्वुर फलां ही बस आपको पता, जो आप लोगों को नहीं पता लगता। मैं दो शेर उस्ताद मोहतरम को डेडिकेट करता हूँ, जनाब तबस्सुम काशमीरी साहब को, कि ये मेरा एजाज है कि वो यहाँ तशरीफ फरमा है। ये आपका भी एजाज है। ये इस तरह के इंसानों में से हैं जिनके बारे में फिराक साहब ने कहा था कि आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी। हम तुमने फिराक से बातें की हैं, तुमने फिराक को देखा है। हम तो ऐसे अजीम उस्तादों और अजीम इंसानों की खाके पा भी नहीं है। मैं दो शेर सर की नजर करता हूं कि तेरी आंखों में जैसी रोशनी है, कहीं क्या और ऐसी रोशनी है। तो जहां तू हो चमक उठती है महफिल, जहां तू हो चमक उठती है महफिल, तेरे अंदर ये कैसी रोशनी है। देखिए, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के साथ इस मौजू का शायद बराह रास्त ताल्लुक ना हो, लेकिन अगर दो बातें इल्म की आप सुनेंगे तो इसमें आपका नुकसान कोई नहीं है। आप कुछ लेके जाएंगे, कुछ नई बातें। मसलन आपको नहीं पता होगा कि 1865 में अंग्रेजों ने एक इदारा कायम किया था लाहौर शहर में, जिसका नाम था अंजुमन मुतालिब मुफीदा पंजाब, और जिसे उर्फ़े आम में हम अंजुमन पंजाब कहते हैं। तो अंजुमन पंजाब के वो सारे मकासद थे, जिसमें से एक मकसद ये था कि ऐसी शायरी,
मौजूआती शायरी तख्लीक कराई जाए, जिसको निसाबों में शामिल कर दिया, आपके निसाबों में। क्यों वो ये चाहते थे? वो इसलिए चाहते थे कि मीरो गालिब की शायरी तो इंसान को बदल देने वाली शायरी, तो वो एक ऐसी सतही नेचुरल शायरी चाहते थे जिसमें सिर्फ मंजर निगारी हो और उसके अंदर जिंदगी की या हयातो कायनात की गहराई ना हो। तो वो काम जो वहां से शुरू हुआ आज तक जारी है और अब तो वो अपनी इंतहा पर पहुंचा हुआ है। ये जिस बीएस में या ये क्या एडीपी क्या कहते हैं उसको, उस डिग्री में आपको डाला गया है, ये डिग्री तो आपको मजीद जाहिर बनाएगी। ये तो रही सही, पहले तो अव्वल आपके पास 1947 से अब तक कौम बनाने वाला निसाब था ही नहीं, और आपको आर्जी रट्टा लगवा के इम्तिहान पास करने की तरबियत दी जाती थी। आपको इल्म नहीं दिया जाता था, नतीजा था 1947 से आज 2022 तक आप किसी पाकिस्तानी आलिम का नाम नहीं जानते। किसी भी इल्म में कोई बहुत अजीम आदमी आप उसको नहीं जानते। तो ये इसकी इब्तिदा 1865 में इसी लाहौर शहर से हुई और जिसका एक उसका फायदा हुआ कि जो इल्म और अदब का मरकज कभी दफन होता था, कभी लखनऊ होता था, कभी दिल्ली होता था, कभी अलीगढ़ होता था, वो शिफ्ट हो गया। अंजुमन पंजाब की वजह से लाहौर पहली दफा उर्दू अदब का मरकज बना। 1867 में मोहम्मद हुसैन आजाद एक आपके बड़े आदमी का नाम है, मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद। उन्होंने एक लेक्चर दिया जो एक तरह से जदीद शायरी की या कम से कम जदीद नज़्म की गोतीका थी। और जिस तरह की बातें उन्होंने अपने उस लेक्चर में की थी, उसी तरह की बातें बाद में 1893 में जब आली का मुकदमा शेर व शायरी छपा तो उसमें भी उसी तरह की बातें। ये एक तरह से हिदायत नामा शायरा था कि शायर किस हिदायत की रोशनी में शेर तख्लीक करे। और वो हिदायत का लुब-ए-लुबाब ये था कि ये जो मुर्शिद की रिवायत है ये अब अपने तमाम इम्कानात पूरे कर चुकी है, सो अब हमें मगरिब की तरफ देखना चाहिए। और वो मोहम्मद हुसैन आजाद ने कहा मगरिब के संदूकों में, तो उन्होंने मगरबी शायरी से इस्तिफादे का मशवरा दिया। ये 19वीं सदी का जमाना है और वो जो मौजूआती नज़्में उस जमाने में तख्लीक की गई, वो ज़ाहिर है उसमें उस हिदायत की रोशनी भी जरूर शामिल थी जो हुकूमत की तरफ से उन्हें दी गई थी, लेकिन उसमें वो दर्द दिल भी था जो हाली और आजाद के अंदर था। और जो सर सैयद की अलीगढ़ तहरीक आज तो हम पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के जरिए से अपने तमाम अकाबिरीन को अंग्रेजों के एजेंट साबित कर चुके हैं, तो उसमें खास तौर पे मोहम्मद हुसैन आजाद और सर सैयद तो खास है। तो जाहिर पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी का मकसद भी यही था कि जो बचे कुचे हमारे लोग हैं वो भी ठिकाने लग जाए, क्योंकि अब कॉलोनियलिज्म तो खत्म हो गया, अब तो न्यू कॉलोनियलिज्म है जिसका अलंबरदार अमेरिका है। तो उसको अब ये चाहिए था कि हम न्यू कॉलोनियलिज्म को ना देखें बल्कि कॉलोनियलिज्म को ही देखते रहे, उसी के तजरिए करते रहे और जो अब हो रहा है उसको नजरअंदाज करें। तो
علی گڑھ تحریک کی جو اصلاحی نقطہ نظر تھا وہ بھی اس کے اندر موجود تھا، اس لیے کہ حالی اور سر سید دونوں، حالی اور آزاد دونوں علی گڑھ تحریک سے ظاہر ان کا تعلق تھا، اور سر سید کی فکری روشنی ان پہ اثر انداز ہوتی تھی۔ آزاد خود جب نظم لکھتے تھے تو سر سید کو بھیجتے تھے، اور سر سید کے خط ہیں ان کی نظموں پہ آراء کی صورت میں۔ اور انجمن پنجاب کے حوالے سے جب حالی کو پتہ لگا تو حالی نے آزاد کو خط لکھا اور کہا کہ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جو منصوبہ آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود تھا، یہ خط ریکارڈ میں موجود ہے، اسے اب آپ کو پورا کرنے کا موقع ملے گا۔ ظاہر ہے سرکاری ملازم تھے، انہوں نے وہی کرنا تھا جو گورنمنٹ نے کہہ رہی تھی، لیکن عظیم آدمی، بڑے آدمی وہ ہوتے ہیں کہ جو ہر مشکل میں سے اپنا راستہ نکالتے ہیں۔ تو انہوں نے، آپ پڑھیں انجمن پنجاب کے مشاعرے، ہمارے دوست طارق ثاقب نے اس کو مرتب کر دیا ہے کچھ مشاعرے، تو ان کی شاعری آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں حب الوطنی کی تھی۔ اے بیٹا آپ ذرا فون اپنا بند کر دو، میرا وقت آپ سے بہت زیادہ قیمتی ہے، میں نے بڑی مشکل سے یہ وقت نکالا ہے یہاں آنے کے لیے۔ تو انجمن دبستان لاہور کی بنیاد رکھی انجمن پنجاب نے، اور وہ مرکز دلی اور علی گڑھ سے اب لاہور شفٹ ہو گیا، اور اس کو مزید مرکزیت ایک اور آدمی نے دی، اس کا نام تھا اقبال۔ آپ تو اسے کہتے ہوں گے حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر آپ کو کہنا چاہیے، آپ کو یہی سکھایا گیا ہے۔ وہ میرے لیے شاعر ہیں اور بہت بڑے اور عظیم شاعر ہیں، اس لیے مجھے صرف اقبال کہنا آتا ہے، اس کے علاوہ کوئی جملے پوچھے لگانے نہیں آتی۔ تو اقبال چونکہ عظیم شاعر تھے، بہت بڑے شاعر تھے، اور بڑا شاعر جہاں بیٹھا ہو اس مقام کو مرکزیت ملتی ہے۔ سو انجمن پنجاب کی ایک جو کے بعد اس شہر کو علم و ادب کا مرکز بننے میں دوسری جو طاقت ملی وہ اقبال سے ملی۔ تو مجھے پتا ہے تھوڑا وقت ہے، اس لیے میں اس کو ذرا شارٹ کرتے ہوئے بات کر رہا ہوں۔ تیسری جو تبدیلی ہوئی وہ 1936 میں انجمن ترقی پسند مصنفین بنی، جو اردو کی سب سے بڑی تحریک ثابت ہوئی، اور جس نے پورے ہندوستان کے علم و ادب کو ہی متاثر نہیں کیا بلکہ عام آدمی کو بھی متاثر کیا۔ تو اس کا ایک مرکز لاہور بھی تھا، تو لاہور کے جو یونٹ تھا اس کی جو یہ ہلکا ہماری نوک کچھ پہلے کی بات ہے، 2-3 سال پہلے۔ لیکن اگر ہم لاہور کو علمی اور ادبی اصطلاح میں دبستان کہیں تو اس دبستان کو دبستان بنانے میں جو مرکزی کردار ہے وہ حلقہ ارباب ذوق لاہور نے ادا کیا، اس لیے کہ اور حلقہ ارباب ذوق نے بھی اس وقت کیا جب میرا جی اس میں شامل ہوئے، کیونکہ میرا جی سے پہلے یہ ایک عام سی ادبی انجمن تھی جس میں کچھ ادیب شاعر اکٹھے ہو جاتے تھے اور اپنی تازہ تخلیقات پڑھتے تھے، اور اس میں گفتگو اس طرح کی ہوتی تھی، واہ واہ سبحان اللہ، کیا اچھی نظم ہے، کیا اچھا افسانہ ہے۔ لیکن میرا جی جب اس میں شامل ہوئے تو انہوں نے مجلسی تنقید کے باقاعدہ اصول و ضوابط بند کر دیے اور وہ تنقید کر کے دکھائی۔ مثلاً اردو ادب کی تنقید کے حوالے سے میرا جی پہلے آدمی ہیں جنہوں نے نظم کے تجزیاتی مطالعے کرنے کی روایت پیدا کی ہمارے ادب میں، اور ظاہر ہے مجلسی تنقید کی بنیاد کسی فن پارے کی
तजज़ियाती मुताला था। वो तासुराती नहीं होता बल्कि उसके फिक्री और फनी अनासर को समझने की कोशिश की जाती है और उसको डिस्कवर किया जाता है। तो उन्होंने तरबियत की, हल्के के अराकीन की या शुरबा की जो उन मजलिसों में आते थे, जिसकी वजह से हल्के की एक खास पहचान बन गई। मसलन हल्के की पहचान, तरक्की पसंदों की पहचान ये थी कि वो मौजू पर जोर देते हैं और हल्का अरबाब ज़ौक़ की पहचान ये बनी कि वो फन को अहमियत देते हैं, हैर को अहमियत देते हैं। तो और फिर ये हुआ कि 1952 के 53 में जब अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन पाकिस्तान पर हुकूमत पाकिस्तान ने खौफज़दा होकर पाबंदी लगाई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान के साथ उसे भी सियासी पार्टी डिक्लेयर किया और उस पर पाबंदी लगाई। अब तरक्की पसंद क्या करें? तो तरक्की पसंद उठे, सारे के सारे हल्का हो जाते हैं। तो नतीजतन उनके आने से एक तब्दीली और आई और वो ये थी कि हल्का जो फनी मबाहिस का मरकज ज्यादा था, अब उसमें मौजू भी शामिल हो गया और मौजू भी तरक्की पसंद। तो ये एक बड़ा तब्दीली थी, बहुत बड़ी तब्दीली थी। और नियाज़मंदा ने लाहौर का जिक्र किया, उनका कंट्रीब्यूशन है। और फिर बहुत कुछ तहरीकें थी, जैसे लिसानी तश्कीलात की तहरीक एक है, जैसे जदीदियत की तहरीक है, जिसके वो सारे लोग जिनको बड़ी अहमियत है, जिनका जिक्र बाक़र अली शाह साहब का करते, तो उनका भी कंट्रीब्यूशन है। और लेकिन और फिर इसके अलावा छोटे छोटे ग्रुप थे, जैसे यहाँ एक फ़नून ग्रुप था, एक औराक ग्रुप था। औराक ग्रुप का मरकज तो अगरचे सरगोदा था, लेकिन उसकी सरगर्मियों का मरकज लाहौर ही था। चुनांचे इनका कंट्रीब्यूशन ये, किसी का थोड़ा किसी का ज्यादा। लाहौर से छपने वाले अदबी जो रसायल थे, उनका कंट्रीब्यूशन भी था। लाहौर को एक दबिस्तान, और दबिस्तान से भी ज्यादा शायद ये है कि उसको उर्दू का सबसे बड़ा मरकज बनाने। तो आपको फख्र होना चाहिए, आपके पास कुछ और है या नहीं है। लाहौर शहर आज भी पूरी दुनिया में उर्दू अदब का सबसे बड़ा मरकज है। ठीक है, हमारे पास बड़े साइंसदान नहीं हैं, लेकिन हमारे पास गालिब और इकबाल जैसे शायर हैं जिसे दुनिया भर में, खासतौर पे यूरोप, जिनको हम ऐसे करके देखते हैं, उन्होंने भी जब माना तो हमने कहा हाँ ये बड़े शायर, कुछ अहमियत हम पर भी, इसलिए कि हम में क्या खूबी है क्या खराबी है ये हमें मगरिब बताता है। तो उन्होंने जब गालिब और इकबाल को अजीम शायर तस्लीम कर दिया तो फिर हम भी मानने पर मजबूर हो गए, इसलिए कि उन्होंने मीर को अजीम शायर तस्लीम नहीं किया तो हम भी नहीं करते, हम भी उनकी बात उस तरह से नहीं करते। उन्होंने अनीस को बड़ा शायर अजीम शायर नहीं माना तो हम भी नहीं मानते। पहले तशय्युअ की बात अलग है क्योंकि उनका तो एक तरह से मजहबी मामला है, लेकिन शायरी की तनकीद में अनीस को किसने बड़ा शायर, तो इनका दरकार यहाँ मिलेगा। इसलिए अगर, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज भी अगर मगरिब में अनीस के बारे में अजीम शायर होने की सनद जारी हो जाए मगरिब से, तो आप मानने को कोई हो जाएगा। तो ये हमारी मजबूरियां और खराबियां हैं। बहुत ज्यादा हो गई है, इतनी ही काफी।